may gabi ka na itong tanan, no? Ito sang i-sit up atong ano, ito ang ining ito ang sa kasilpon bisangan og para ito makita og o madungog og naabot tay kuan guys, naabot tay signal or naabot tay audio. Kadit guys Nara siguro tayo audio guys. Kadit guys ato sa ning karon guys. Ito sa pang-on nato. Kahimanan sa panagat. Ne, tabangin sa kuno ko arebe. Lubat na. So, may gabi ka na tong tanan, labi na ni Ma'am. Uy, nada si akong classmate, Juna Rabara. May gabi dia classmate. Siyam na isa. Si Ikid Raul Tapalis, may gabi. Endo tag Ebanghelyo ron guys. Dubads. Sige. So once again, may gabi ka na tong tanan na December 12, 2024. May isang gabi ni ni Sir Froilan Gomez. Si Ikid Raul Tapalis Gabales ug si Juna Rabara. May gabi ninyo diha. So atong sugda no, atong ipaambit karong gabi una kinudto gikan sa basahon ni Lucas 1. Lucas 1 39 to 47 atong basahon guys. Miduaw si Maria kang Elizabeth. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabunturan ngadto sa usa ka lungsod sa Hudiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan, unya na puno sa Espiritu Santo si Elizabeth. Og misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang minsay sa Ginoo kanimo. Ang awit ni Maria sa pagdayi. Unya miingon si Maria, nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Mao kini ang Ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabi una. So guys, atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo karong gabi una, atong mabasa dinhi nga ang human continuous ni sa atong gipaambit atong niagi. So human nga si Gabriel ang anghel nga nagmensahe sa atong Ginoong sa mahimong inahan sa atong Ginoong Dios nga si Maria. Miduaw siya ug miadto sa iyang igagaw man niya si Elizabeth. So kini si Elizabeth tiguang na ni siya. Unya dili ni siya manganak na sa ilang gituhuan nga baog tungod kay tigulang na niya wa gyud siya kaanak apan sa pagbuot sa atong Ginoong Dios nataw or himugso niya ang usa ka batang lalaki nga ginganlan og Juan. So mo ni inahan ni Juan si
Elizabeth ug si Zacarias mao ni amahan ni Juan nga magbautismo. So magwang ni siya ni Hesus og nahog og 6 ka bulan to 8 ka bulan. Kay 6 ron ka bulan ang iyang pagsabak ni anahang pag-anha ni Maria. So diya nimo makita nga sila walay pagduha-duha nga mituo. So diha nimo makita nga si Elizabeth mismo ingon sa atong inahan sa atong Ginoong Dios nga ningon nga bulahan ka sa tanang mga babae ug bulahan usab ang imong gianak nga anak sa Dios. So klaro kayo nga nanuo sila kay ug wa pa sila nito dili po sila siguro isilik sa atong Ginoong Dios no kay si Jesus Christ mismo si Mama Mary ningon man siya putli niya wala siya kaila nga lalaki gawas lang atong Jose nya si Jose gali sa pagkabalo ni Jose sa mga tingog nga si Maria nagsabak mulayas unta siya kay dili siya gusto nga mahimong Salvador del Mundo. So sa ato ang pinulungan diri sa Pilipino Salvador del Mundo. Apan gumikan sa mensahero nga anghel nga si Gabriel gikita mo gyud siya nya giingnan siya nga ikaw ang muhimong amahan ni kuan gaduha man to siya kay nagsabak ko si Maria nga wa niya gilabtan. Apan gumikan silang pagtuo nituo sila or nituman. So diha mo makita sa atong pagpaambit karon sa atong ebanghelyo karong gabi una makita nimo diri nga ang pagtuo na ang pagtuo. Ikaduha kanang mingon tag pagtuo tungod kay si Maria ug si Elizabeth nituo gayud. Kay mismo si Elizabeth nimo siya bulahan ka sa tanang mga babae nga muhimong inahan sa anak sa akong Dios. So klaro kayo. So unya nituo sila kay kung wa sila mituo dili kini mahitabo tungod kay nahisulat man kini sa balaang kasulatan daan nga matuman jud parehas sasama sa giingon nga magpakamatay o mamatay ang atong Ginoong ang anak sa Dios mamatay sa cross unya sa tulok adlaw mabanhaw. So ug imong i-analyze og maayo guys makita nimo diha nga ang pagtuo nila maoy naghimo og kanang dalan nga mahimo silang pinili sa Dios tungod kay kaliwat man silang Abraham, kaliwat sila ni David. So sila nga linyada sila sa kaliwat sa atong Ginoong Dios. So wala pa gipili sila apan kaliwat na sila ni David. So diha nimo makita ang ilang pagtuo. So wala gyud sila laing pagtuo nga giampuan kundi ang Dios nga mahan Dios anak Holy Spirit. So ilang tawag kaniadto ang Dios ni Abraham, ni Jacob og ni Isaac. Mao ni Dios nga ilang giampuan. So mora na sila ang Dios ni Jacob, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac. Mao na ilang giampuan. So makita nimo dinhi nga sa pag-adto ni bisita si Maria, nakita niya or iyang gikumusta ang iyang igagaw nga si Elizabeth. Naglukso-lukso ang bata sa iyang tabuangkan niya napuno kuno sa Espiritu Santo. So diyan mo makita nga maintag mingana tanong kung kamoy akong pangutanon kung doon na mo'y sa mga lalaki diha nga naminaw kung doon na mo'y paminyoon mo niya dili kamoy una nakahilabot dayon mamabdos inyo kang tuluyan or dili. So akong tubag siguro dili siguro kay mingon ba rin mo nga ngano masawa man ta nang dili ato pero gumikan sa pagbuot sa atong Ginoong Dios kung doon gipakita man sila daan. So ilang niingon pagalis mo mere nga ug mahitabo unya unta ang imong gusto o sa atong Ginoo kanako. So diha mo makita nga grabe jud ilang pagtuo nya nalipay sad sila kay kuan gito sila kanang wa gito sila sala kay ngano man sa kadaghang babae sa atong panahon na si Mama Mary pag yun mo gipili sa atong Ginoong Dios nga mahimong didto siya mo pakatao sa tabuangkan ni Maria. So diyan mo makita. So dire sa atong kuanre nagaawit ang atong inahan nga mahimong inahan sa atong Dios nga si Jesus Christ. Nagaawit o nagadayeg siya. So sa atong i-relate nato ni sa atong kinabuhi manginaota nga sa kanunay atong halipayan, atong sampiton o himayaon ang atong Ginoong Dios tungod kay sa tanang higayon naghimo siya og mga grasya, naghatag siya grasya kanato matag adlaw sama nining pagmata nato sa sayo sa kabuntagon nakamata pa ta kay kung di na ta kamata wala na mamatay na ta. So grasya kana matag adlaw bisag
Daghang kita mga pagsulay sa kinabuhi, daghang mga problema nga maabot sa atong kinabuhi, pero pag mangayo tag guidance, mangayo tag tabang sa atong Ginoong Dios, dili ta sa likway, dili ta isalikway niya, dili ta niya pasagdan. So dunay mga sulbad sa mga problema nga diin atong maagian or atong masugatan. So through prayer mo nang why laing makapait nining devil nga nagsuroy-suroy sa kalibutan, kundi prayer lamang ug ang pagtuo nato sa Dios nga Espiritu Santo. So tulo man ni Dios Amahan, Dios Anak, Holy Spirit, tulo. So mao ra ni atong kuanan kay sa diha nga pagkamatay sa atong Ginoong Dios nga si Jesus Christ, ningon man siya nga madto ako sa langit ug andamon ko ang mga lawak diin, iandam ko sa mga taong nagsunod sa akong kabubuton niya. Ang nabili nato diri, nag-guide ka nato kanunay kining Espiritu Santo. So mabitaw na ako bisag asa ko ma-assign, ako ning ibalik-balik nga sa mga fight na mo sa illegal drugs, kinahanglan gyud nato i-appeal ang Ginoo, i-appeal nato Espiritu Santo tungod kay ang atong kontra ni ang Satan man. Nanong mingon tag Satan tungod kay ang drugs dili naman ni buhat sa tao, kundi buhat na ni sa Satan. So kung mudaog ang Satan nato sa makaron panahon na musugot tag sa dili, kung maghimo tag survey sa atong Pilipinas karong tuiga or sa mga previous nga years, asay pinakasipti karong mga new administration o katong old administration. So kamo na lay tubag ana, di po ko mo comment tungod kay police officer man ko, pero retired pa karon daghang kay ko comment sa Facebook. So pero police pa man ko, so under tribunal pa man ta sa dito sa kahitasan sa Kamkrami. So dili ta pwede nga mohimo og mga statement against sa atong gobyerno, kaya nga among chief of staff, among commanding in chief, ang among mga presidente, so dili mi kahimo og mga against sa iyang pulong. So mo nang diri lata sa ma-compare na to. So kamo na lang mo decide ana kung unsay safety karon ba or sa panahon ni Duterte. So kamo na lang hukom ana guys, kay sa akong analysis yun, mas gipaboran man gyud mga legalista murag nabali. Mo na giingon, dili ako nag-statement ani ha, kung matag statement, dili ako ga-statement ani, kung dili kung kana si Father Obod, ako nang nakauban sa liluan pa ko, nahipi ko dito niya. Mao ni siya sikat kayo sa Facebook. So Father Obod Siano. So gipa-appeal ko nila sa ilang organisasyon dito, kanang gitawag og COVID-G. Unya maikog ko kay kasagaran lang kauban mga dato man, ako re pobre dito. Mga dato niya. Siya naghimog statement ana nga siya gyud nag-ingon nga nabali na ron ang panahon. Ang tarong mo na dautan, ang dautan mo na tarong. Kamo na lay comment ana, kamo na lay padayon og hukom, kamo na lay analyze og naay survey, kamo na lay bala. Dili na ko mo kuan muhatag og comment kay muhatag ko sa ako nang giningon against sa among panggobyerno, kay gobyerno man ko nagtrabaho. So balik ta sa tong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. So una nagisgot kini og pagtuo. Nganong ningon tag pagtuo tungod kay si Mama Mary nituo man nga mahimo siyang inahan sa Dios. Mahimo siyang Dios. Unya si Elizabeth pod nituo pod nga makaanak siya tungod kay ang istorya sa mga tao kaniadto nga baog siya kay edad nagud siya, guwang nagud siya nagmabdos. So dili katuan kuno. Apan unsa may pagbuot sa atong Ginoong Dios, mao gyapon nas nahitabo ni asawa ni Abraham. Unya mo ni atong isulod sa atong una nga ang mga promise atong Ginoong Dios dili gyud mahitabo nga dili matuman sama sa iyang giingon nga ikaduhang pagbalik. So nindot kayo guys no, kay sa iyang ikaduhang pagbalik dunay mga tamailan nga gihatag mo ni kuyaw na ron, kay ang pito ka trumpet nga warning nga gihatag niyang ilanan, ang unom mahitabo na. So ang sunod ani tingog sa kapito moingon na siya nga ang tingog moingon na nga ang gingharian sa langit ug sa yuta mahimo lang gingharian sa anak sa tao. So gitawag man na siya anak sa tao, si Jesus Christ siya nagpagtao man siya dinhi. So anak siyang Mary, anak siya sa tao, pero Dios siya. So mo na akong giingon ninyo, mo nang dinhi pagtuo una, ikaduha pagdayig sa atong Ginoong Dios. Si Mama Mary nagdayig ug si Elizabeth nagdayig ug naghimaya sa atong Ginoong Dios. So mao ni ang atong unod sa atong pagpaambit karong gabi una, mao ni ang atong meaning o mao ni atong nasabtan. So mao na nite unya diri na lang tataman kay sa ako nang ginaingon mubumo man niya masabot ra sad
ang atong pagpaambit karon. So si Mama Mary naghimaya gali ningon sa diri ang awit ni Maria sa pagdayeg. Unya mingon si Maria, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manuluwas. Subot pasabot kita usab maglipay tungod sa natuman ang propesiya nga si Jesus Christ magpakatao niya ilansang og sakiton ug ilansang sa krus. Sa tulo ka adlaw mabanhaw siya og maoy kinsa katumuto niya makaambot og kiloy sa klaro kay na dili na ingon ako moy naghimo apan hindi kami pipit ni Ria sila mi ako na lang klaro ma'am kay mo balay imong ngalan unya si ma'am si bro Nardo Pipito. So may gabi ini mo diha bro. So mao na to. Sa sunod na pod ugma wala ko kakuan kagahapon kay diri sa balay na man akong mga kauban sa kong anak naghimo sila project mo tong wala ko ka live kagabi. So padayon ta ugma dili ko ka live ugma kay mag Christmas party ang among team. So Arcad family dito sa Cebu City. So doon ay Christmas party nga himuon niya. Kuha na gud kanang simple lang. Headed by our snappy maayong tao nga si Colonel Lorenzo Batuan. Mao na amo ang Arcad Chief Arcad R5 kung tawagin din sa regional office. So dili ko kalaw live ko abires o mama artist. Kung kayo sa inyong diri na lang putas Lunes magkuano sa Lunes na lang puta mag padayon og pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw og pag-like og share sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo og labi na ang atong post matag gabi matag udto kining short Bible verse atong i-post matag alas 12 alas 11. Salamat kayo sa inyong pag-like og share no. Unya thank you sa inyong pagsuporta kanunay kanato. So sunod bisag ma-okay na ni kaluy-an ta ni atong kuan ma-monetize ni bisag magsugod bahala nagwala pero ug ma-okay na ni balik na to sa Wilter Rapa nga live na to. So dito na punta mag live. So thank you kayo sa inyong pagpaminaw ato na ning tapuson pinagis-pagampoy na ni Father the Son Holy Spirit. And Lord ani sab kami karon nga ampoy na unta nga imong ipadala imong bulang espiritu aron masabtan ako ug unsay akong gipasabot ug akong gipaambit sa imong pulong gikan sa Holy Bible Lord. Dinaot unta kagiyahan mo ako kanunay para akong mapaambit nga unsay meaning sa akong pangbasa dinhi sa imong balaang kasulatan. Lord dinaot unta nga ipahilikay mo sa mga disgrasya o sa mga kadaot ang among mga mahal sa kinabuhi labi na among anak, inahan, aman, isawa, igsuon, lula, lulo, mamag, papa, mga igagaw, mga kaparintihan, mga silinganan nga ikapon mo pirmi og panalipdan mo og imong ipadala imong bulang espiritu aron pagpanalipod kanunay kanamo og dili kami matintal sa mga pagsulay o sa mga tintal sa yawa. Inaot pang talod og ayohon mo usab ag atong dunay mga balatian karon naminaw sa atong live diri sa Facebook ikapon mo untang ilang tagstag sa kabalatian para maayo sila ug makapadayon sila silang mission dinhi sa kalibutan. Kay mong yata kini among ipangayo ug pasalamatan in mighty Jesus name. Amen. Amen ug amen. So in the name Father, the Son, Holy Spirit. Amen. So thank you kay no. Unya si bro Ikid Gabalis, thank you sad kay bro nga wa kay paltos nga mulantaw diri sa atong live basta na kay type. So thank you kayo sa imong paglantaw kanunay ug labi na sa akong classmate si Juna Rabara, si Ricami Pipito, si May sabi ni Ria, si Ma'am Ria, so si Bro Nardo Pipito o ni Sir Broylan Gomez. So thank you kayo sa inyong pag-like ug share sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo hantod sa Lunes na ta. So samtang kay alas 10 to sa 8:30 sa kagabion matag Lunes nga to Bernes. Thank you og may gabi. Thank you. Unya ako magaingon kanyo ang kalinaw sa Ginoo magauban unta kanunay kaninyo kayong tagstag sa kapanimalay, tagstag sa kaugalingon, tagstag sa sa pamilya. God bless us all og may gabi kanato.